नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। स्ट्रेटेजी रिलेटेड एक बात करेंगे। तो हमारे हाथों में कितने दिन है नहीं है अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, स्पेशली ये वीडियो होंगे 7 से 8-10 मिनट के अंदर। सो शुरू करते हैं। बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस्पिरेटर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एस्पिरेटर के साथ। আমরা আজকে এখানে স্ট্র্যাটেজি রিলেটেড আলোচনা করতে যাচ্ছি। যেহেতু পরীক্ষার ডেট ঘোষণা হয়ে গেছে, মোটামুটি আমরা জেনে গেছি সবটাই। তো এখন আমরা প্রস্তুতি নেব কিভাবে, তার একটা 7 থেকে 10 মিনিটের ভিডিও আমি এখানে রাখছি। কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজি রিলেটেড ভিডিও আজকে এখানে আমি বলছি, পরবর্তীতে আমরা শুধু পড়াশোনাই করব, ফোকাস করব আমাদের আপকামিং এক্সাম কিভাবে নেট জেআরএফ ক্র্যাক করা যায় সেটা। তো অবশ্যই প্রথমে আমরা বাংলায় বলে নিই, তারপর হিন্দিতে বলছি। সো বিফোর দ্যাট প্লিজ ডু লাইক कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस्पिरेटर हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एस्पिरेटर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন এস্পিরেটর। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, অবশ্যই অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত, উদ্দীপিত করুন, যাতে আমরা ভবিষ্যতে একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারি জীবন এবং জীবিকা দুই ক্ষেত্রে। তো বিষয় হচ্ছে, এখন শুরু করা যাক। তো প্রথমত তো আমাদের হাতে আজকে 30 এপ্রিল চলে গেল। মে জুন মাসের 22 থেকে 30 তারিখ, যেরকমটা আমি বলেছিলাম সেরকমই। তো শেষ সপ্তাহটা আমি বলেছিলাম, শেষ সপ্তাহটাতেই পরীক্ষা। তো আমি এটা বলছি যে এদিকে আমরা পাচ্ছি পুরো মে মাসের 31 দিন, আর জুন মাসে পাচ্ছি আমরা 20 দিন। বাকি 22 তারিখ থেকে পরীক্ষা, আমি 2 দিন ছেড়ে দিলাম প্যাকিং করা, অ্যাডমিট কার্ড তোলা, রেডি হওয়া এগুলোর জন্য। তো আমরা কিন্তু বলতে পারি যে আমাদের হাতে তাহলে এদিকে 30 আর ওদিকে 20, যদিও 51, 52, 53 দিন টোটাল, আমি তবু বলবো 50 দিন আমাদের হাতে আছে। এই 50 দিন আমরা কি করে ডিল করব? এই 50 দিনে আমাদেরকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে পেপার 1, সমান গুরুত্ব দিতে হবে পেপার 2 কে। কারণ বর্তমানে যা কম্পিটিশন বা প্রতিযোগিতা, তাতে কিন্তু আমরা সবাই খুব ভালো করেই জানি যে যদি আমরা পেপার 1 পেপার 2 দুটোকে সমানভাবে গুরুত্ব না দেই, তাহলে নেট জেআরএফ কোনোটাই আমাদের হাতে নাগালে কিন্তু আসবে না। এবং আমাদেরকে প্রস্তুতি নিতে হবে সব রকম ভাবে। কিরকম প্রস্তুতি? এই 50 দিনের মধ্যে 3 ধরনের যে ক্যান্ডিডেট আছে, যারা শুধুমাত্র প্রথমেই শুরু করতে যাচ্ছে এই 50 দিনের জন্য। আবার কেউ আছে মাঝামাঝি অবস্থায়, অর্ধেক সিলেবাস কভার হয়েছে, অর্ধেক হয়নি, আধা মাথা জানে, আধা মাথা জানে না। বাকি আছে তারা অলরেডি 100% বা 80 থেকে 100% সিলেবাস কভার করে বসে আছে। শুধু তারা এখন 50 দিনে সেটাকে রিভিশন করবে, ঝালাই করে নেবে এবং পরীক্ষা হলে যাবে। তো আমি যদি বলা যায় যে এই 50 দিনে কি বা কারা নেট জেআরএফ ক্র্যাক করতে পারে, তো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ হলো যে এই 50 দিনের মধ্যে যে কোনো ক্যান্ডিডেট, বিগিনার, অ্যাডভান্স, ইন্টারমিডিয়েট, 3টে লেভেলের ক্যান্ডিডেটদের সমান সম্ভাবনা আছে নেট জেআরএফ ক্র্যাক করার। কি করে? আমাদেরকে এই 50টা দিনকে ইউটিলাইজ করতে হবে। যারা 100% সিলেবাস কভার করে আছে বা 50% কভার করে আছে, তারা যদি এই 50 দিনকে সঠিকভাবে কাজে না লাগায়, তাহলে অবশ্যই তারা কোনো ফ্রুটফুল বা কার্যকর রেজাল্ট বা ফলাফল কিন্তু দেখতে পারবে না পরীক্ষার হলে এবং পরীক্ষার পর। তার জন্য কি করতে হবে? আমাদেরকে পেপার 1 পেপার 2 কে দুটো স্লটে ভাগ করতে হবে, সকাল এবং সন্ধ্যা। কেউ সকালে পড়তে ভালোবাসে, কেউ মাঝরাতে পড়তে ভালোবাসে। যে সময়ে পড়তে ভালোবাসো বা ভালোবাসেন, এই সময় নতুন করে কোনো টাইম লাইন চেঞ্জ করার দরকার নেই, নতুন করে নিজেকে নতুন সিস্টেমে ঢালানোর এই 50 দিনের দরকার নেই। যে যেভাবে সকালে পড়তে, দুপুরে, রাত্রে যে যখন পড়তে ভালোবাসো বা ভালোবাসেন, সেটাতেই টিকে থাকলেই হবে। কিন্তু আমাদেরকে ভাগ করে নিতে হবে যে আমার কাছে কোনটা সব থেকে কঠিন লাগছে পেপার 1 বা পেপার 2 তে, সেটা আমি সবার আগে করবো। ঘুম থেকে উঠে সবার আগে সেটা রাখবো এবং তারপর আমি আমার জানা জিনিস পড়বো। এবং আমরা এরকম ভাবে স্লট রাখবো যে জানা অজানা, যাতে আমরা একটা জিনিস পড়তে পড়তে বোর ফিল না করি, আবার একটা জিনিস পড়তে পড়তে এতটাও মজা লেগে গেল যে আমরা সেটা থেকে সরছি না। দুটোর জন্য কোনোটাই না হয়, আমাদেরকে এদিকে ভালো করে নজর দিতে হবে। তার পাশাপাশি কি করতে হবে? দুটোকেই সমান ভালোবাসা, সমান গুরুত্ব, সমানভাবে নজর দিতে হবে পেপার 1 পেপার 2 অবশ্যই। তারপর কি হচ্ছে, আমাদের রেজাল্ট বা ফলাফল যেগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে টপিক কভার করার সাথে সাথে সারাদিনের মধ্যে একটা রিভিশন স্লট রাখতে হবে, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেনের দিকে আমাদের ধ্যান দিতে হবে, মক টেস্ট দিতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য। আর এটা বিগিনার, ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্স 3 ধরনেরই প্রতিযোগিতামূলক যে পরীক্ষার্থী আমাদের আছেন, প্রত্যেকের জন্যই কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল বা প্রযোজ্য হবে। তারপর কি হচ্ছে, তারপরে আমাদেরকে কি করতে হবে? টাইম রুটিন মেনটেন করতে হবে, যাতে আমরা শরীর খারাপ না হয় বা হাতে ধরে যেন কোনো কিছু না করি, এবং কোথাও ঘুরতে যাওয়া, বেরোতে যাওয়া, সেটা যদি অ্যাভয়েড করা যায় সেটাই ভালো। কিন্তু আমি হবিকে ফলো করতে বলবো। হবিস যে যেটা করতে ভালোবাসে, গান শোনা, নাচ করা, গাছে জল দেওয়া, পশু পাখির সঙ্গে সময় কাটানো বা পোষ্য নিয়ে সময় কাটানো, আমি হবিস ফলো করতে বলবো মিনিমাম 30 মিনিটস। তারপর যদি কারোর মেডিটেশন, যোগা, এক্সারসাইজ, ব্রিদিং, ডিপ ব্রিদিং এগুলোর অভ্যাস থাকে, অবশ্যই করবে। যদি না থাকে, তাহলে নতুন করে আস্তে আস্তে 2-1টা জিনিস ডেভেলপ করতে পারে। কিন্তু এমন না যে ওটা করতে গিয়ে এটা ইমব্যালেন্স করে দেবো, তা কিন্তু নয়। এইভাবে আমাদেরকে কিন্তু ব্যালেন্স করতে হবে প্রত্যেকটা জিনিসকে এবং সুস্থ থাকতে হবে। ঠান্ডা মাথায় যা পড়ছি ভেবে চিন্তে রিভাইজ করতে হবে।
হবে এটা ভাবার দরকার নেই যে রেজাল্ট কি হবে, ফলাফলের দিকে এই 50 দিন তাকানো যাবে না। এই 50 দিন আমাদেরকে পরিশ্রম করতে হবে। কে কত ঘন্টা পড়বে সেটা আমি প্রত্যেকের ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর ছেড়ে দিলাম। কে কত ঘন্টা পড়বে, কে কত ঘন্টা না পড়বে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। কিরকম ব্যক্তিগত বিষয়, কারোর কোনো টপিক কভার করতে 10 ঘন্টা লাগতে পারে, কারোর জন্য 5 ঘন্টা লাগতে পারে। তো আমি এটা স্পেসিফিক বলতে পারি না। কারোর রিভিশন করতে 30 মিনিট লাগতে পারে, কারোর রিভিশন করতে 5 ঘন্টাও লাগতে পারে। তো আমি এটা বলতে পারি না। ইন জেনারেল যদি আমাকে বলা যায় তাহলে আমি বলবো 50 দিনের মধ্যে প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটকে ইন জেনারেল উচিত পেপার 1 কে 4 ঘন্টা দেওয়া, পেপার 1 কে 4 ঘন্টা দেওয়া এবং পেপার 2 কে 6 ঘন্টা দেওয়া, মানে টোটাল 10 ঘন্টা পড়তে বলবো, 8, 10, 12 ঘন্টা পড়তে বলবো। এবং যদি কেউ মনে করে যে না আমি 14 ঘন্টা 18 ঘন্টা দিতে পারবো তাহলে দিতে পারে। এতে কেউ 18 ঘন্টা বলছে বলে 19 ঘন্টা বলছে বলে তাকে নিয়েও হাসার উপহাস করার কোনো বিষয় নেই। আবার কেউ 2 ঘন্টা পড়ে কভার করতে পারছে বলে তাকে নিয়েও উপহাস করার কোনো ব্যাপার নেই। ব্যাপারটা হলো এটা যে বা যারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা কোনটায় কমফোর্টেবল ফিল করছে, তারা কোনটাতে মনে রাখতে পারছে সেটা ম্যাটার করছে। কারণ প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল বা প্রত্যেকটা ব্যক্তিত্ববর্গ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ স্পেশাল, ভীষণ ইউনিক। তাই কারোর সঙ্গে কারোর তুলনা না করে, হাস্যকর কিছু না ভেবে নিজের কাজে ধ্যান দেওয়াটাই সব থেকে বেস্ট না। এখন আমি এগুলো হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি, তারপরে এই ভিডিওটা আমরা অফ করবো, ঠিক আছে? তো তার আগে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে হবে। অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে কি করতে হবে, আমাদেরকে চ্যানেলকে অবশ্যই सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर করে আমাদের অনুপ্রাণিত উৎসাহিত করতে হবে আগামী দিনে কাজ করার জন্য। तो मुझे आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक जनरल बातें करनी है और मैं स्ट्रैटेजी कह सकते हो आप, ये स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो। और मैं ये हमारे हाथों में 53 डेज है अपकमिंग यूजीसी नेट जून 2026 एग्जाम के लिए। मैं उससे भी पहले ये कहना चाहूंगी कि ये 53 डेज छोड़ के आप 50 डेज को मान के चलो। 50 डेज में क्या करे क्या ना करे। 50 डेज में मैं इंटरमीडिएट, बिगिनर एंड एडवांस जो अभी शुरू करने जा रहे हैं 50 दिन के लिए, जो अभी 50% सिलेबस कवर करके आधा उनको पता है, आधा नहीं पता है, और एक तरीके की कैंडिडेट है जिनको 80 से 100% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन तीनों के लिए अप्रोच थोड़ी अलग तो डेफिनेटली होंगे, बट मैं जो कहूंगी कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे बताऊंगी जो सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे, सारे टाइप के कैंडिडेट्स के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहली कंडीशन है कि आपको फुल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी दोनों पेपर पे। आप किसी भी पेपर को ऐसे नहीं कर सकते, जो जिसको ऐसे करोगे वो आपको रिजल्ट में भी ऐसे कर देंगे। सो बोथ पेपर को, दोनों पेपर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद आपको टाइम स्लॉट डिवाइड करनी है। सबसे कठिन, सबसे जो आपको कठिन लगता है उस टॉपिक को सुबह उठने के बाद रखिए, सबसे पहले उसको पकड़िए, उसको टालिए मत। जितना टालेंगे उतना लेट होता जाएगा और वो हाथ से निकलता जाएगा। तो इस 50 डेज में आपको फोकस करनी है दोनों पेपर को। आपको कठिन चीजों को, कठिन टॉपिक को पहले पढ़नी है, क्रिटिकल को, डिफिकल्ट चीजों को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको स्वस्थ रहनी है। किसी भी कीमत पर इस 50 दिनों में तबियत खराब नहीं करनी है, अपने हाथों से बिगाड़ना नहीं है तबियत, क्योंकि ऑलरेडी वेदर से प्रभावित हम होंगे। बहुत सारी चीजें हमारे साथ होंगे जो हमारे हाथों में नहीं होंगे, नेचुरली होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम बीमार ना हो, हम बीमारी ना फैलाए हम लोगों के शरीर में या फिर फैमिली में। नेक्स्ट आपको क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन, मॉक टेस्ट सब कुछ देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी, आपको रिवाइज भी करनी पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड भी देखनी पड़ेगी और ये डिवाइड करनी पड़ेगी। और तीनों तरीके के कैंडिडेट को मैं एक सलाह देना चाहूंगी कि अब लोग हमें ज्यादातर लोगों को पूछते हैं चैनल में कि हम कितने घंटे पढ़े, कितने समय यहाँ पे लगाए, कितना समय लगाए। तो मैं ये कहूंगी हर लोगों के लिए डिफरेंट होंगे, किसी के लिए 2 घंटे इनफ, किसी के लिए 10 घंटे भी इनफ नहीं होता है। तो मैं मानती हूँ कि हर एक कैंडिडेट बहुत ही स्पेशल होता है, बहुत ही खास होते हैं, उनका अपना अपना एक अंदाज होता है। हमें ये मानना चाहिए कि उन लोगों को हम ऐसे करें कि सबको ऐसा फील कराए कि आप अपने अंदर बहुत खूब हो, किसी को नीचा ना दिखाए, किसी को क्रिटिसाइज ना करे, जो जिसमें अच्छा लगे। तो मैं ऐसे कहूंगी कि इस 50 दिनों के लिए 4 घंटे पेपर 1 को देना चाहिए आइडियली, एंड 6 घंटे पेपर 2 को। किसी को भी अगर जीआरएफ चाहिए, नेट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में इन जनरल, तो ऐसे देना चाहिए। और मिनिमम मैं कहूंगी 8 से 10 से 12 से 14 घंटे पढ़िए। अगर कोई कैंडिडेट 18, 19, 20 घंटे दे पा रहे हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि हम इस पे हंस नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी का अगर कैपेसिटी है 20 आवर्स, 19 आवर्स, 18 आवर्स पढ़ने के तो पढ़ सकते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। और कोई कैंडिडेट 2 घंटे में अगर कोई बहुत सारे टॉपिक कवर कर लेता है, इसमें भी हंसने का कोई बात नहीं है। दूसरों को क्रिटिसाइज मत करिए, दूसरों के साथ कंपैरिजन मत करिए, खुद पे फोकस करिए कि अपने खामियां क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें आने वाले टाइम में कहां पे रहनी है, ये सारी चीज फोकस करिए। और हमारे लाइफ से, हमारे फैमिली के साथ आने वाले टाइम में, समाज आने वाले टाइम में पूरे
विश्व हमसे प्रभावित होंगे पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। तो मैं यही कहूंगी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग बहुत खास हो, बहुत बेहतरीन हो। हर एक कैंडिडेट के आज 50 दिन में ये 3 लेवल इंटरमीडिएट, बिगिनर एंड एडवांस, इन तीनों कैंडिडेट के नेट जेआरएफ पाने का पूरा संभावना है 85 सब्जेक्ट्स के हर कैंडिडेट में जो भी यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन ये 50 डेज कौन यूटिलाइज कर रहे हैं, कौन पेशेंस के साथ फोकस के साथ पढ़ाई कर रहा है, ये बताएगा आपका अपकमिंग रिजल्ट। लेकिन आप लोगों को अपने हॉबीज को फॉलो जरूर करिएगा। बाहर कोई घूमने जाने का ज्यादा जरूरत नहीं है तो मत जाइए। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तबियत पे ध्यान दीजिए और ठीक ठाक खाना खाइए। नए तरीके से आपको कोई भी हैबिट अपनाना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे कि जो भी हैबिट नहीं है कि आपने योगा शुरू कर दिया, हालांकि आपका योगा का कोई प्रैक्टिस थे ही नहीं, लेकिन जिनका योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज कुछ भी थे तो वो आप जारी रखिए। मैं ये कहूंगी नए चीज अपने लाइफस्टाइल में अपनाने से ज्यादा अच्छा है कि अब जो भी करते हो उस पर ही फोकस करो, लेकिन पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो। और आपका जो आप अगर कुछ चीज डेवलप करना चाहते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 1-2 कर सकते हो, लेकिन डू नॉट अवॉइड योर हॉबीज। प्लीज फॉलो योर हॉबीज। हॉबीज को डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हॉबीज के बिना आप लोग खुश नहीं रह पाओगे। चाहे किसी का गाना सुनना हो, किसी का नाचना हो, किसी का पेट के साथ समय बिताना हो, किसी का गार्डनिंग हो, और प्लीज फॉलो योर हॉबीज एंड इट विल गिव यू एनर्जी। एंड क्योंकि हम हमेशा पढ़ाई नहीं कर सकते, और अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, और आप जो चाहते हो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। 50 दिन को डिवाइड कर लीजिए, यूटिलाइज करिए। जिसका सुबह में पढ़ने का मन है सुबह पढ़िए, जिनका शाम को शाम में पढ़िए, जिसका दोपहर को, जिनको आधी रात को पढ़नी है उसके। तो किसी के साथ कंपेयर मत करिए, खुद के खामियां, खुद के जो अच्छे लगते हैं उस पर फोकस करिए। देन यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर श्योर। मैं भी ये सारी चीजें खुद के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड टू दिस लिटरेचर। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर। ऑल द बेस्ट।